Okay, last kali ni saya nak tunjuk how to draw energy profile diagram. Okay, energy profile diagram ni basically is to show the amount of energy that involved in the certain reaction lah. So kalau reaction tu ialah exothermic, it will looks more or less the one that we have on the left hand side. Kalau dia ialah endothermic, dia akan more or less looks like the graph on the right hand side. So apa yang perlu ada dalam kita punya energy profile diagram ni? Okay, energy profile diagram ni sebenarnya kita perlu sketch saja, tak perlu buat graph, plot graph dengan tepat pun. Okay, so apa yang perlu ada ialah, okay, yang pentingnya kita kena ada part C ni, kita kena ada y axis and x axis. So y axis and x axis ni ada buku dia akan tulis sebagai enthalpy, y axis dulu ada buku dia akan tulis sebagai enthalpy. Enthalpy tu actually is enthalpy tu basically is energy lah ya. Enthalpy ataupun energy, ataupun nak tulis H macam tu pun boleh. H tu actually ialah heat ataupun energy lah kalau dalam chemistry Lepas tu on our x axis kita label dia sebagai progress of reaction. Process of reaction pun boleh, ada buku dia refer sebagai progress of reaction. Progress tu maksudnya kita punya perjalanan reaction tersebut lah. Okay, lepas tu yang kita perlu ada ialah reactant and product. Okay, siapa reactant kita, siapa product kita? Okay, reactant duduk on the left hand side, product duduk on the right hand side. Ni pun sama. Okay, kalau tengok yang sebelah kiri dan sebelah kanan ni, exothermic and endothermic ni, apa yang berbeza ialah dia punya shape. Okay, kalau tengok exothermic punya reaction, the reactant have higher energy compared to product. Reactant product energy dia tinggi, product energy dia rendah. Kalau tengok yang endothermic, reactant energy dia rendah, product energy dia tinggi. Okay, but dia punya bentuk tu lebih kurang sama. Okay, dia kena naik dulu curve, iaitu curve activation energy tadi. Okay, lepas tu baru dia turun jadi produk. So yang ni pun mesti ada ni, label activation energy ni mesti ada. Okay, and then last sekali kita mesti tunjuk juga delta H. Delta H ni ialah perbezaan energi lah yang berlaku. So kalau exothermic, delta H dia is negatif, sebab daripada banyak dia berubah jadi sikit. Kalau untuk endothermic pula, delta H dia positif, sebab dia berubah daripada energi yang sikit pergi jadi energi yang banyak. Okay, so kita cuba lukis satu. Okay, sketch an energy profile diagram for this reaction. Okay, like I have mentioned earlier, mula-mula kita kena ada y axis and x axis. Okay, y axis kita, okay, saya letak energy. Okay, x axis progress of reaction. Okay, now kita nak sketch dia punya shape pula. Okay, tengok balik kita punya delta H. Delta H yang diberi is negatif. Negatif tu is ni tadilah exothermic reaction. So bila exothermic reaction, okay, dia akan ikut macam tu lah dia punya bentuk. So kita start with higher amount of energy for reactant. Okay, and then ada curve sikit ke atas, and then turun bawah. And then kita label with appropriate information. Okay, tengok kita punya equation yang dia bagi tu ialah C plus D produce CD. So kita punya reactant tu ialah C plus D, kita punya product ialah CD. Okay, and then kita kena label kita punya activation energy tadi. So this is activation energy. Okay, oleh kerana dia dah bagi kita activation energy tu berapa, terus tulis 61 kilojoule.
Okay, and then kita nak tunjuk delta H. So delta H ialah yang ni. So sama juga, delta H yang dia bagi tu pun dah siap-siap ada nilai. So kita terus copy saja nilai tu, negative 89 kilojoule. So siaplah kita punya energy profile diagram.